पर फिजाओं में उड़ता हुआ गुबार लाखों उम्मीदों का मरकज़े निगाह बन गया था। चंद ही लम्हों के बाद जब गिर्द साफ हुई तो देखा गया कि एक नहीफ व लागर इंसान पसीने में शराबूर हाँपते हाँपते चला आ रहा है। मजमा से करीब होने के बाद आसारो क़राइन से लोगों ने पहचान लिया कि ये वही अजनबी शख्स है जिसका इंतज़ार हो रहा था। ये मालूम होते ही हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। सारा मजमा इस अजनबी शख्स को देखने के लिए टूट पड़ा। बड़ी मुश्किलों से हुजूम पर काबू हासिल करके उसे मैदान तक पहुंचाया गया। ज़ाहिरी शक्लो सूरत देखकर लोगों को सख्त हैरत थी कि ज़ोफ़ो नातवानी से ज़मीन पर जिसके कदम सीधे नहीं पड़ते, वो जुनेद जैसे कोहे पैकर पहलवान से क्या मुकाबला कर सकता है। हज़रत जुनेद के हमनमा पूरे तौर पर मुतमईन थे कि अभी चंद मिनट में मालूम हो जाएगा कि अपने वक्त की एक अजीम शख्सियत के साथ गुस्ताखाना जसारत की सज़ा कितनी इबरतनाक होती है। दंगल का वक्त हो चुका था। ऐलान होते ही हज़रत जुनेद तैयार होकर उखाड़े में उतर गए। वो अजनबी शख्स भी कमर किसकर एक किनारे खड़ा हो गया। लाखों तमाशाइयों के लिए बड़ा हैरत अंगेज मंजर था। हज़रत जुनेद के सामने वो अजनबी शख्स गर्दे राह मालूम हो रहा था। फटी आंखों से सारा मजमा दोनों की नकलो हरकत देख रहा था। हज़रत जुनेद ने जोर आजमाई के लिए पंजा बढ़ाया। इस अजनबी शख्स ने दबी जबान से कहा, कान करीब लाएं, मुझे आपसे कुछ कहना है। न जाने इस आवाज़ में क्या सहर था कि सुनते ही हज़रत जुनेद पर एक सख्ता तारी हो गया। अचानक फैले हुए हाथ सिमट गए। कान करीब करते हुए कहा, फरमाइए। अजनबी की आवाज़ दर्द से भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से अपनी बात मुंह से निकाली। जुनेद, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, ज़माने का सताया हुआ एक आले रसूल हूँ। सैयदा फातिमा का एक छोटा सा कुंबा कई हफ्ते से जंगल में पड़ा हुआ फाकों से नीम जान है। सैयदजादियों के बदन पर कपड़े भी सलामत नहीं हैं कि वो घनी झाड़ियों से बाहर निकल सकें। छोटे छोटे बच्चे भूख की शिद्दत से बेहाल हो गए हैं। हर रोज़ सुबह को ये कहकर शहर आता हूँ कि शाम तक कोई इंतज़ाम करके वापस लौटूंगा, लेकिन ख़ानदानी गैरत किसी के आगे मुंह नहीं खोलने देती। गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। फातेह खैबर का खून हाशमी रगों में सूखता जा रहा है। चलने की सकत बाकी नहीं है। शर्म से भीख मांगने के लिए हाथ नहीं उठते। मैंने तुम्हें सिर्फ इस उम्मीद पर चैलेंज दिया था कि आले रसूल की जो अकीदत तुम्हारे दिल में है, आज उसकी आबरू रख लो। वादा करता हूँ कि कल मैदान क़यामत में नाना जान से कहकर तुम्हारे सर पर फतह की दस्तार बंधवाऊंगा। फातिमी चमन की मुरझाई हुई कलियों की उदासी अब देखी नहीं जाती जुनेद। आलमगीर शोहरत की सिर्फ एक कुर्बानी सूखे चेहरों की शादाबी के लिए काफ़ी है। यकीन रखो, आले रसूल के खाना बदोश काफिला की हुर्मत व आसूदगी के लिए तुम्हारी इज्जत व नामूस का ईसार कभी रायगा नहीं जाने दूंगा। हमारे ख़ानदान की ये रेत तुम्हें मालूम है कि किसी के एहसान का बदला ज़्यादा देर तक हम कर्ज नहीं रखते। अजनबी शख्स के ये चंद जुमले निश्तर की तरह हज़रत जुनेद के जिगर में पेवस्त हो गए। पलकें आंसुओं के तूफान से बोझल हो गईं। इश्क व ईमान का सागर मौजों के तलातुम से ज़ेरो ज़बर होने लगा। आज को नैन का सरमदी एजाज सर चढ़कर जुनेद को आवाज़ दे रहा था। आलमगीर शोहरत व नामूस की पामाली के लिए दिल की पेशकश में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से हज़रत जुनेद ने जज्बात की तुग़यानी पर काबू हासिल करते हुए कहा, कश्वरी अक़ीदत के ताजदार, मेरी इज़्ज़त व नामूस का इससे बेहतरीन मसरफ़ और क्या हो सकता है कि उसे तुम्हारे कदमों की उड़ती हुई खाक पर कुर्बान कर दूँ। चमनिस्तान कुद्स की पजमर्दा कलियों की शादाबी के लिए अगर मेरे जिगर का खून काम आ सके तो उसका आखिरी कतरा भी तुम्हारे नक्शे पा में जज्ब करने के लिए तैयार हूँ। ए खुशा नसीब के कल मैदान महशर में सरकार अपने नवासों के ज़रख़रीद ग़ुलामों की कतार में खड़े होने की इजाज़त मुझे मरहमत फरमाएं। इतना कहने के बाद हज़रत जुनेद ललकारते हुए आगे बढ़े और अजनबी शख्स से पंजा मिलाकर लड़ने लगे। सचमुच कुश्ती लड़ने के अंदाज में थोड़ी देर पैंतरा बदलते रहे। सारा मजमा नतीजे के इंतज़ार में साकित व खामोश नज़र जमाए देखता रहा। चंद ही लम्हे के बाद हज़रत जुनेद ने बिजली की तेज़ी के साथ एक दाव चलाया। आंखें खुलें तो जुनेद के हामियों के नारा हाय तहसीन से मैदान गूंज उठा। हैबत से देखने वालों की पलकें झपक गईं, लेकिन दूसरे ही लम्हे में हज़रत जुनेद चारों शाने चित थे और सीने पर सैयदा फातिमा का एक नहीफ़ व नातवा शहज़ादा फतह का परचम लहरा रहा था। हज़रत जुनेद की फातिहाना ज़िंदगी का नक्शा देखने वाली आंखें इस हैरत अंगेज़ नज़ारे की ताब न ला सकें। एक लम्हे के लिए सारे मजमा पर सकते की सी कैफियत तारी हो गई। आंखें फट्टी की फट्टी रह गईं। हैरत का तिलिस्म टूटते ही मजमा ने नहीफ़ व नातवा सैयदजादे को गोद में उठा लिया।
میدان کا فاتح اب سروں سے گزر رہا تھا اور ہر طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہو رہی تھی۔ تحسین اور مبارکباد کے نعروں سے کان پھٹ رہے تھے۔ شام تک فتح کا جلوس سارے شہر میں گشت کرتا رہا۔ رات ہونے سے پہلے پہلے ایک گمنام سید زادہ انعامات کا بیش بہا ذخیرہ لے کر جنگل میں اپنی پناہ گاہ کی طرف لوٹ چکا تھا۔ حضرت جنید اکھاڑے میں اسی شان سے چت لیٹے ہوئے تھے۔ اب کسی کو کوئی ہمدردی ان کی ذات سے نہیں رہ گئی تھی۔ ہر شخص انہیں پائے حقارت سے ٹھکراتا اور ملامت کرتا ہوا گزر رہا تھا۔ عمر بھر مدح و ستائش کا خراج وصول کرنے والا آج زہر میں بجھے ہوئے تانوں اور توہین آمیز کلمات سے مسرور و شاداب ہو رہا تھا۔ ہجوم ختم ہو جانے کے بعد خود ہی اٹھے اور شاہراہی عام سے گزرتے ہوئے اپنے دولت خانے پر تشریف لے گئے۔ آج کی شکست کی ذلتوں کا سرور ان کی روح پر ایک خمار کی طرح چھا گیا تھا۔ عمر بھر کی فاتحانہ مسرتوں کا سرور قربان کر آئے تھے۔ رات کی زلفی سیاہ کمر کے نیچے ڈھل چکی تھی۔ بغداد کا سارا شہر تاروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں محو خواب تھا۔ کہیں کہیں سے مشل بردار پاسبانوں کی آوازیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جنید جب اپنے بستر پر لیٹے تو بار بار کان میں یہ الفاظ گونج رہے تھے: وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ کیا سچ مچ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میری قسمت کا ستارہ یک بہ یک اتنی بلندی پر پہنچ جائے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کو چھو لیں گی؟ اپنی طرف دیکھتا ہوں تو کسی طرح اپنے آپ کو اس اعزاز کے قابل نہیں پاتا، لیکن لاڈلوں کا وعدہ بھی تو کوئی چیز ہے۔ اگر میدان حشر میں شہزادے مچل گئے تو رحمتی تمام کو کیوں کر گوارا ہو سکے گا کہ ان کے دل کے نازک آب گینے پر کوئی آنچ آ جائے۔ سارے زمانے میں آل رسول کی زبان کا بھرم مشہور ہے۔ گردن کٹ سکتی ہے، دی ہوئی زبان نہیں کٹ سکتی۔ آخر کربلا کے راج دلاروں کی وجہ سے ہی تو دین قائم ہے۔ نبی زادوں کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن وہ ضرور اپنے نانا جان تک میری بات پہنچائیں گے۔ اے کاش آج ہی قیامت آ جاتی، آج ہی میدان حشر کا وہ روح پرور نظارہ نگاہوں کے سامنے ہوتا۔ اب جب تک زندہ رہوں گا قیامت کے لیے ایک ایک دن گننا پڑے گا۔ حساب و شمار کی گرفت میں آنے والی ایک طویل مدت کیسے کٹے گی؟ یہ سوچتے سوچتے حضرت جنید کی پرنم آنکھوں پر نیند کا ایک ہلکا سا جھونکا آیا اور وہ خاک دانے گیتی سے بہت دور ایک دوسری دنیا میں پہنچ گئے۔ پہاڑوں، صحراؤں اور آبادیوں کے سارے حجابات نظر کے سامنے سے اٹھ چکے تھے۔ اب بغداد سے گنبد خضرا کا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جب تک آنکھ کھلی رہی، نظر کا قافلہ بہاروں کے جلوہ شاداب سے سیراب ہوتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد سنہری جالیوں سے ایک کرن پھوٹی اور مدینے کا آسمان روشنی سے معمور ہو گیا۔ پھر ایسا معلوم ہوا کہ نور کا ایک سفید بادل مدینے کے افق سے بغداد کی طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ جہاں جہاں سے گزرا نور برساتا گیا، فضا نکھرتی گئی، اندھیرا چڑھتا گیا، سحر پھیلتی گئی۔ قریب آتے آتے اب رحمت و تجلی کا وہ روشن قافلہ بغداد کے آسمان پر جگمگا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ نیچے اترنا شروع ہوا۔ ایوانوں کے کنگرے جھک گئے، پہاڑوں کی چوٹیاں سرنگوں ہو گئیں، درختوں کی شاخیں سجدے میں گر پڑیں۔ بغداد کی زمین جھومنے لگی، بہاروں نے پھول برسائے، صبا نے خوشبو اڑائی، سحر نے اجالا کیا، رحمتوں نے فرش بچھائے اور درخشاں کرنوں سے حضرت جنید کے صحن کا چپا چپا معمور ہو گیا۔ طلعت جمال سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں، دل کیف و سرور میں ڈوب گیا۔ در و دیوار اور شجر و حجر کو زبان مل گئی اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نغموں سے فضا گونج اٹھی۔ عالم بے خودی میں حضرت جنید سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گئے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمتوں کے ہجوم میں مسکراتے ہوئے فرمایا: جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے نصیبے کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو۔ نبی زادوں کی ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کی سب سے اونچی بساط پر فائز کیا گیا۔ تجلیات کی بارش میں اپنی ننگی پیٹھ کا غبار اور چہرے کے گرد کا نشان دھو ڈالو۔ اب تمہارے رخ تاباں کے چرچے ہر زمانے میں ہوں گے۔ عالم قدس کے رہنے والے بھی اپنا منہ دیکھیں گے۔ بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جنید کو سینے سے لگا لیا۔ اس عالمی کیف میں اپنے شہزادوں کے جا نثار پروانے کو کیا عطا فرمایا، اس کی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی۔
जानने वाले बस उतना ही जान सके कि सुबह को जब हजरत जुनैद की आंख खुली तो पेशानी की मौजों में नूर की किरण लहरा रही थी। आंखों से इश्क व इरफान की शराब के पैमाने झलक रहे थे। दिल की अंजुमन तजल्लुयात का गहवारा बिन चुकी थी। लबों की जुम्बिश पर कारकुनाने क़ज़ा व क़दर के पहरे बिठा दिए गए थे। गैब शहूद की सारी कायनात शफ़ाफ आईने की तरह नज़र की गिरफ्त में आ गई थी। नफस नफस में इश्क व यकीन की दहकती हुई चिंगारी फूट रही थी। नज़र नज़र में दिलों की तस्खीर का सहर अंगड़ाई ले रहा था। कल की शाम जो पाए हकारत से ठुकरा दिया गया था, आज सुबह को उसकी राह गुजर में पलकें बिछी जा रही थीं। कल जो शिकस्त की जिल्लतों से बोझल होकर अकेला अपने घर तक आया, आज उसके पहलू में कौनैन की उम्मीदों के कारवां चल रहे थे। एक ही रात में सारा आलिम ज़ेरो ज़बर हो गया था। ख्वाब की बात बादे सबा ने घर घर पहुंचा दी थी। तुलुई सहर से पहले ही हजरत जुनैद के दरवाजे पर दरवेशों की भीड़ जमा हो गई थी। जूं ही बाहिर तशरीफ लाए, खराजे अकीदत के लिए हजारों गर्दनें झुक गईं। खलीफा बगदाद ने अपने सर का ताज उतार कर कदमों में डाल दिया। सारा शहर हैरत व पशेमानी के आलम में सर झुकाए खड़ा था। मुस्कुराते हुए एक बार नजर उठाई और हैबत से लरसते हुए दिलों को सुकून बख्श दिया। पास ही किसी गोशे से आवाज आई, ग्रोह औलिया की सरवरी का एजाज मुबारक हो। मुन्हों फेर कर देखा तो वही नहीफो निज़ार आले रसूल फरते खुशी से मुस्कुरा रहा था। सारी फिजा सीदुत ताइफा की मुबारकबाद से गूंज उठी। साहिबू, ये इनाम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक की ताज़ीम और अदब करने का। ये थी आज की हमारी तारीखी दिलचस्प कहानी। और सामीन किराम, याद रखिए, इस तरह की वीडियोस को आगे ज़रूर शेयर किया करें, ताकि जो भी उसको सुनेगा, अमल करेगा, इसके सवाब के अंदर हमारा और आपका हिस्सा भी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल अयाज मॉरल स्टोरीज के साथ। आप सब पर अल्लाह की रहमत हो।